मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मैं जनाब स्पीकर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत मौलाना हम सब के लिए इंतहाई लायक एहतराम हैं और मेरे तो उनसे बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात भी हैं और हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं। इस हवाले से मैं इनकी पूरी तकरीर नहीं सुन सका, मैं बीच में आया था, तो उसके लिए बड़े अच्छे अंदाज में उसका हम मौलाना साहब की खिदमत में आपके तोसे से जवाब देंगे। लेकिन अभी जो आखिरी जो एक दो जुमले आपने फरमाए, तो यकीनन वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन चूँकि मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। राना सनाउल्लाह नहीं, आपको दे दिया था, अब बाद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, ये बोलने नहीं देता। जी कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। राना सनाउल्लाह बात करें। आप लोगों ने कल ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, घंटों 15 दिन बाद करने के बाद आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो बोलने नहीं देता। जी मौलाना साहब नहीं, गौर साहब नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मेरे खिलाफ, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। एक बात में, जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत कोवेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मैं जनाब स्पीकर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब, राना साहब सीट आपकी पीछे है, खोल दें यहाँ पे। नहीं, कैसे बोलने दो? मैंने आप लोगों को 15 दिन बोलने नहीं दिया है, मैंने 1 घंटा भी बोलने नहीं दिया। जनाब स्पीकर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जो कल की है, आपको 15-20 घंटे बोलने दिया, 10 कट मोशन की जगह 25 कट मोशन पे बोलने दिया। आप पैनाडोल की तरह 4 घंटे के बाद एहसान उतार देते हैं, तो इसलिए जाके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जी राना सनाउल्लाह। स्पीकर, ये गौहर खान साहब जो हैं, ये बाद में बात कर लें और वो अब मैं डिसाइड करूंगा कब करेंगे, आप अपनी बात कीजिए। जी जनाब स्पीकर, जवाब सुन लेना। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कश्मीर से मुतल्लक जो बात की है और आप हकूक अपने सारे एक्सपायर कर गए हैं। कश्मीर से मुतल्लक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ले लें जैसे ले सकते हैं। जी राना साहब आप बात कीजिए, छोड़ें, ये नॉन सीरियस है। मैं
میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت مولانا نے کشمیر سے متعلق جو بات کی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ نہ صرف تحریک آزادی کشمیر سے ہے بلکہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان کی شہرگ ہے کشمیر، اور اس معاملے میں کسی قسم کی جو ہے وہ غلط فہمی جو ہے وہ اسے موقع نہیں ملنا چاہیے۔ حضرت مولانا نے جس جذبے کے تحت بات کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے یہ فرمایا کہ اس معاملے میں انہیں جو ہے وہ ثالثی کے متعلق کہا گیا ہے، بالکل حضرت مولانا اس بارے میں جو بھی جو ہے وہ معاملہ کریں گے اس معاملے کو حکومت جو ہے وہ ویلکم کرے گی۔ ہمیشہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ حکمت سے، ان کی دیانت سے جو ہے وہ ہم نے استفادہ کیا ہے، لیکن اس بارے میں چند حقائق جو کہ حضرت مولانا کے علم میں نہیں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ متوجہ ہوں اور وہ میں ان کی خدمت میں جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا۔ یہ ایکشن کمیٹی جو ہے، ایکشن کمیٹی نے جب پچھلے سال کو ایک سال پہلے ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اسی طرح سے گراؤ جلاؤ اور تشدد کا راستہ اپنایا، اس وقت ایکشن کمیٹی کے دو مین مطالبات تھے۔ ایک ان کا مطالبہ یہ تھا کہ منگلا ڈیم بنتے وقت ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ بجلی جو ہے وہ جس ریٹ پہ اوپر جو ہے وہ مینوفیکچر ہوگی اسی ریٹ پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ فراہم کی جائے گی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ گندم کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سبسڈی دی جائے۔ ان دو مین مطالبات کے ساتھ انہوں نے 38 مطالبات جو ہے وہ اور پیش کیے۔ وہ تمام 38 مطالبات جو ہیں وہ یہی تھے کہ جی فلاں سڑک بنا دیں، فلاں جو ہے وہ برج جو ہے وہ بنا دیں، فلاں جگہ پہ فلاں فلاحی جو منصوبہ ہے اسے تعمیر کر دیا جائے، ہاسپٹلز میں MIR مشین جو ہے وہ فراہم کی جائیں۔ Kindly do not disturb, بجلی because کے if you keep on disturbing, you cannot take the mic by disturbing. جی بات کریں رانا صاحب۔ بجلی کا جو وہاں پہ نظام ہے اس سے متعلق ان کا کوئی تقریباً 10 ارب روپے کا جو ہے وہ ان کا مطالبہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ درست کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی میں میرے علاوہ احسن اقبال صاحب تھے، امیر مقام صاحب تھے، ڈاکٹر طارق فضل صاحب تھے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، اور قمر الزمان کائرہ صاحب تھے،